Good morning. Ayan o, tingnan nyo. Oh. Ang kulit-kulit niya, no? Kulit-kulit. Makulit yung batang yan eh. Oh, tuturo-turo pa. Sige. Ayan. Oh, uy, lambing-lambing. Bagong gising. Lambing-lambing. Uy, tuwad-tuwa pa. Oh. Uy, oh, lundag-lundag pa siya. Eh, tuwad-tuwa yung bata na yan. Ganda ng gising. Ayan, makita nyo guys. Yan. Tuwan-tuwa yung bata. Tuwan-tuwa. Yan, tuwan-tuwa siya. Yan, morning routine niya yan. Ganyan, pag umaga. Yan. Pagkagising sa umaga, ganyan lang ginagawa niyang bata. Nagkukulit-kulit na. Oh, di ba? Oh. Oh, yan oh, tuwan-tuwa yan, tuwan-tuwa. Nalundag pa yan, oh. 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 Palabog pa. Uy, lambing pa yan. Uy, yan. Tignan mo na higa pang ganyan. Palambing-lambing pa. Ayan, oh. Palambing-lambing siya, oh. Oh. Yan, guys. Oh, cute-cute niyan. Oh, cute.